बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुसलमानों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो खतना कराते हैं, जबकि बेशतर मज़ाहिब के लोग खतना नहीं कराते। खतने की रिवायत यहूदियों और ईसाइयों में भी पाई जाती है, ताहम हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस अमल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। दौर जदीद में बहुत से अफराद ये दावा करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतना नहीं कराया, तो उनकी उम्मत अपने खतने क्यों कराती है। आज की वीडियो में इस अहम इशू पर बात होगी और हम डॉक्टर जाकिर नाइक समेत अहम तरीन उलमाए कराम की राय भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि बात पूरी तरह से समझ आ सके। नाज़रीन, मुशरिकीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतने नहीं कराए थे। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम से लेकर बहुत से अंबियाए कराम मख्तून नहीं थे, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खतने कराए थे या नहीं। दोस्तों, खतने की इब्तिदा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई थी। हदीस पाक में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के मकाम कदूम में तशरीफ लाए, उस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी। वहां तशरीफ लाकर आपने खतना फरमाया। तारीख में आपकी शख्सियत इनफरादियत की हामिल है, क्योंकि सबसे पहले आपने ही खतना ईजाद फरमाया। तारीख और अहादीस की किताबों से पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खतने खुद किए थे। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतनी ताख़ीर से खतने क्यों किए, जबकि ये काम वो खुद भी कर सकते थे। हदीस बुखारी से पता चलता है कि जब हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि खतना करो, तो उन्होंने एक कुदूम यानी कुल्हाड़े से अपने उज़ुव की इजाफी स्किन को काट दिया, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। जिसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक और वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम तुमने जल्दी की, वरना हम तुम्हें खुद इसका आला बता देते। हज़रत इब्राहीम ने अर्ज किया, या रब, ये मुझे पसंद नहीं कि तेरे हुक्म की तामील में ताख़ीर कर दूं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खतने से मुताल्लिक नामवर आलिम दीन अली मोहम्मद इंजीनियर से भी सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने हदीस मुबारका का हवाला देते हुए बताया। अली भाई का ये बयान सुने, फिर हम आपको बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतने क्यों नहीं कराए थे। हाँ जी, सही बुखारी में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 87 साल की उम्र में अपना खतना खुद किया था और तेशे के साथ। ठीक है ना, यानी लकड़ी काटने वाला जो होता है ना उसका, यानी वो ब्लेड। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी में आता है ना कि आपके एक सहाबी थे, वो जिनको कैद कर दिया गया था, तो उन्होंने उस तरह मांगा था अपने गैर ज़रूरी बाल साफ करने के लिए। तो ये उस तरह इस्तेमाल होता था उस वक्त, खतनों के लिए भी, बाल रिमूव करने के लिए भी। आज भी आप मतलब बाल रिमूव करने के लिए क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा आप ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेज़र भी, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें। मसला तो बाल रिमूव करना है। सही मुस्लिम में है कि 10 चीज़ें फितरत में से हैं, उनमें से खतना कराना भी है, दाढ़ी बढ़ाना, बगलों और नाफ के बाल ख़त्म करना, ये सारे मौजूद हैं। तो यानी मुसलमानों की तो निशानी, बल्कि तमाम आसमानी मज़ाहब में खतने हैं। क्रिश्चियन भी करवाते हैं और यहूदी भी करवाते हैं, मुसलमान भी करवाते हैं। और कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ है तो अब ये नहीं है कि मुसलमान होने के लिए खतने जरूरी हैं। ये लोगों में वैसे, वो हमारे तो पंजाब में कहते हैं मुसलमान ही बैठा है। जी। मुसलमान होने के लिए खतने होना जरूरी नहीं है, मुसलमान होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। ठीक है, तो खतने तो एक सुन्नत है, वो होनी चाहिए, यानी वो मेडिकली भी एक बेहतर चीज है, फितरत में दाखिल है। जिस हदीस में खतनों का हुक्म है, उसी हदीस में दाढ़ी रखने का भी हुक्म है। 10 चीजें फितरत में से हैं, दाढ़ी बढ़ाना, मूछें पस करना, नाखून काटना और खतने करवाना। खतनों में सारा जोर है, दाढ़ी तो मां नहीं रखने देती, कहती है मैं दूध नहीं बख्शांगी। फकी देखी है ना, आई फकी आ ही जाती है, जो कहता ना खतरों के बगैर, उसको फिर दाढ़ी के बगैर भी मुसलमान नहीं हो तुम। उसी हदीस में है, सही मुस्लिम हदीस है, 10 चीजें फितरत में से। और सूरह निसा की आयत नंबर 119 है, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। शैतान ने कहा था, मैं इंसानियत को उभारूंगा, अल्लाह तेरी बनाई हुई तख्लीक को बिगाड़ेंगे। इसके तहत अल्लाह ने मर्द को दाढ़ी दी है, इसको रिमूव करना तो ये तख्लीक बिगाड़ना है। तो कम से कम इतनी दाढ़ी हो जिसे उर्फ़े आम में दाढ़ी कहा जा सके, जैसे शायद अफरीदी साहब की है। इतनी भी अगर दाढ़ी हो तो ठीक है, और बड़ी रखेंगे तो बेहतर है। तो खतने यानी सुन्नत है। कोई यानी जवानी में बड़ा हुआ है तो खतने करवा ले, अगर नहीं भी करवाता तो मुसलमान ही रहेगा, लेकिन मेडिकली उसको करवा लेने चाहिए। वो कर देते हैं,
اور یار بواسیر کے بھی تو لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں نا, نہیں ہوتے؟ ہوتے. تو خطرہ بھی کروا لے, بڑی عمر کے بندے ہی کروا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں کوئی والا مسئلہ تو نہیں. وہ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ناظرین, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختنہ کیوں نہیں کرائے تھے. علماء کرام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنوں سے متعلق کوئی مستند حدیث درج نہیں ہے. تاہم اس بارے میں کچھ تاریخی واقعات درج ہیں جن کے مطابق کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر مختون پیدا ہوئے تھے. بعد میں ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کے ختنے کرائے تھے. تاہم قرین قیاس بات یہی ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا ختنہ کرایا تھا. تاہم یہ ایسے سوالات ہیں جو انسان کو جنت سے دور اور جہنم کے نزدیک کرتے ہیں. دین اسلام میں ایسے کسی موضوع پر بحث نہیں کی گئی جس سے انسانیت کا فائدہ نہ ہو. آپ خود ہی سوچئے, فرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختنے کرائے تھے یا نہیں, اس بات سے مسلمانوں کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ ہاں, یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں نئے داخل ہونے والے افراد کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے یا نہیں. اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بیان شیئر کرتے ہیں جس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ضروری ہے یا نہیں. السلام علیکم. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز, دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس. پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈس کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس, جو پروڈکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. دوستو اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.